Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Hardi Bahtiar dengan NRP 21031971138. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi basis data bab 8, yaitu Managing Data and Fluency atau mengelola data. Objektif atau tujuan yang pertama, after completing the lesson, you should be able to the following. Jadi setelah menyelesaikan bab ini, Anda seharusnya dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, manage data through the use of SQL, memanipulasi data menggunakan SQL. Yang kedua, identify and administer PL SQL objective, mengidentifikasi dan mengadministrasi PL SQL object. Yang ketiga, describe trigger and triggering event. Dan yang keempat, monitoring and resolve logging conflict atau memonitoring bermasalah. Lalu kemudian ada manipulating data through SQL, memanipulasi data menggunakan SQL. Seperti ini sintak: insert into employee value 99 Bob Builder bob@ac.net 0 sysdate itproc 00190 satu row create. Lalu kemudian update employee set salary 6000 where employee ID 999, satu row update. SQL delete from employees where employees ID sama dengan 999, satu row terhapus. Itu adalah untuk insert, create, insert, update, dan juga delete. Kemudian the insert command atau perintah insert. Yang pertama, create one row at a time, membuat satu baris dalam satu waktu. Yang kedua, insert many row from another table, yaitu memasukkan banyak baris dari tabel lain. Seperti ini. Ini adalah SQL-nya. Insert into depth 80, select bintang from employees where department ID sampai dengan 80. Kemudian the update command atau perintah untuk update. Use the update command to change zero or more row of tabel, digunakan untuk merubah 0 atau lebih baris dari suatu tabel. Dengan perintah SQL update employee set salary bintang 1.1 where department ID 90. The delete command atau perintah delete. Use the delete command to remove zero or more row for a table, digunakan untuk menghapus 0 atau lebih dari satu baris. Dengan perintah delete from employees where department ID sama dengan 200. The merge command. Use the merge command to perform both insert and update in single command. Jadi untuk merge command ini perform untuk menginsert dan juga update satu command. The commit and rollback command, perintah commit dan juga rollback. The following are used to finish a transaction, digunakan untuk menyelesaikan transaksi. Satu, commit, make the change parameter, merubah menjadi parameter. Rollback, undo the change, mengembalikan apa yang setelah dirubah. Kemudian PL SQL, Oracle Procedure Language Extension to SQL. PL SQL is a frog generation program language for GL. Untuk providers atau kebutuhan. Yang pertama, procedure extension to SQL. Yang kedua, probability across platform and product. Jadi platform dan produk itu berkesinambungan. Yang ketiga, higher level of security and data integrity protection. Jadi proteksi dan integritinya itu sangat tinggi. Dan yang terakhir, support for objective oriented programming. Administer PL SQL object.
database administrator should be able to, jadi DBA should be able to memiliki satu identify problem SQL object. Jadi DBA itu harus bisa mengidentifikasi masalah PL/SQL object. Recommend to appropriate use of PL/SQL, merekomendasikan penggunaan PL/SQL dan juga load PL/SQL object into the database, assist PL/SQL developer to troubleshooting. Yang berikutnya PL/SQL object. There are many types of PL/SQL database object. Jadi ada banyak macam PL/SQL object, diantaranya adalah package body, tipe body, prosedur, function, dan juga trigger. Kemudian yang pertama adalah function, create function. Di sini pilih object type yaitu function, create function seperti ini. Procedures are used to perform a specific action. Yang kedua, pass values in and out by using an argument list. Yang ketiga, can be living using satu, the call command which is a SQL statement. Yang kedua, the execute command which is a SQL plus command. Ini. Yang berikutnya adalah package. Package are collection of function and procedure. Jadi package adalah koleksi dari function dan juga prosedur. Each package should consist of two object. Jadi package ini mempunyai dua objek, yaitu yang pertama package specification dan juga package body. Kemudian ada package specification dan juga package body. Di sini adalah create package, lalu sources-nya function computer text seperti ini. Built-in package. Yang pertama, the Oracle database come with over 350 built-in PL/SQL package with provider. Jadi database memiliki lebih dari 350 build di PL/SQL paket. Yang pertama, admin dengan yang pertama administration and maintenance utilities, dan yang kedua extend functionality. Kemudian use the descript command to view subprogram. Jadi ini adalah deskripsi command untuk menampilkan subprogramnya seperti ini. Descript dbms boot, maka akan muncul provider disable and enable. Berikutnya ada triggers. Ini adalah tampilan dari triggers. Select objeknya, kita pindah ke triggers, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ada triggering event. Event type, example of event, DML, insert, update, delete, DDL, example of eventnya create, drop, alert, grant, revoke, rename, database, example of eventnya login, log off, startup, shutdown, server error, dan suspend. Kemudian log prefer multiple session from changing the same data at the same time. Jadi bisa mengunci season dalam waktu yang sama. Yang kedua, they are automatically obtained at the lowest possible level of a given statement. Yang terakhir, they do not escalate. Transaction yang pertama, update employee, set salary plus 100, where employee ID sama dengan 100. Yang kedua, transaction yang kedua, update employee, set salary bintang 1.1, where employee ID sama dengan 100. Seperti itu. Logging mechanism. Yang pertama, high level of data assurance itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, raw level log for instance, update and delete, no log recruitment for request, dan yang berikutnya automatic queue management, dan yang ketiga log help until the transaction end.
with the commit or rollback operation. Transaksi yang pertama, update employee set salary plus 100, salary employee untuk melog. Dan yang kedua, update employee set salary sama dengan salary bintang 11 where employees ID sama dengan 101. Kemudian ada data asuransi time transaction, update hr.employee select. Data asuransi transaction yang pertama sampai transaction yang berikutnya. Kemudian ada DML log. Each DML transaction must access to log. Ada dua transaction. Yang pertama executive row log for the row or row being update. Yang kedua row executive table level log for the table contain the rows. Kemudian EQU machines. The EQU machines keep track of, jadi menggunakan track seperti ini. Yang pertama session waiting for log, sistem menunggu untuk mengunci. Yang kedua the require log mode. Yang ketiga the order in the which session request the log. Log conflict. Transaksi yang pertama ini adalah lalu kepada transaksi yang kedua dengan time seperti ini. Lalu kemudian possible cause of log conflict. Yang pertama uncommitted change. Yang kedua long running transaction. Yang ketiga unnecessary high log level. Lalu berikutnya ada deleting log conflict. Menghapus log conflict. Select block session from the performance page. Click the session ID link to view information about the logging session including the actual SQL statement. Kemudian resolve the log conflict. The resolve log conflict yang pertama adalah have the session holding the log commit or rollback. Yang kedua terminate the session holding the log as last resort. Kemudian ada resolving log conflict using SQL. SQL statement can be used to determine the blocking session and kill it. Seperti ini. Lalu kemudian ada deadlock. Transaksi yang pertama deadlock ke transaksi kedua. Seperti ini. Summary atau ringkasan. In this lesson you should have learned how to. Jadi setelah bab ini Anda harus bisa yang pertama manage data through the of stable SQL, dan yang kedua identify and administer PL/SQL object, yang ketiga describe trigger and triggering event, dan yang terakhir monitoring and resolve logging conflict. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.